Hello, welcome back to my channel. Aji to ami kamte jabole ase etia Kifri pra nuklak jabole ase upai nai. Etia to bacha maki khan pura charige na nuklak jabole ase. To ami khan inika njor la kam nukurle family sabo na pare na. To ami etia Kifri pra move kurubo ami khan laga rasta halak इनका रास्ता दे बेरा अपनी खान सब देखा वो स्किप न करिए ना अपनी खान लास्ट तक साइड दे कोई के ना अपनी खान सब लोग और खुश क्रॉस दे बाय बाय हमें लगा माइकी और हमें लगा बच्चा खाना आया गोर बना से तो गोर बना से आखर तो एकदम बालबरा बना से दे तो keep very goodbye आज तो nuklak जाए जाओ अगर ट्रैफिक खान सही खान ना ताई खान छरे के ना जाए जाओ ना dia Shamador town punchi de ito clock tower Shamador laga na opor de to town uthibo town to inika ase aro ami ito left tingsang aro ki kobo ito nuklak ito rasta jai jabo আমি ইতো রাস্তা যাব দে অনুপ্লাক না ইতো সমুদ্র টাউন সেল কলোনি না ওয়াও ভিউ তো সুন্দর আছে দে আর ইতো এনএপি গেম ইতি আমি সাইদল পুঞ্চিগিন আছে দে এটা সাইদল man fresh তো itu tingsang jai jabo ami phale jai jabo nuklak na আমি la jaga bunche de nuklak to viewers ami itia nuklak bunche loise jor jaga de hai jasha aro कोडी को मिल থাকিबो साथी ami la nuklak te साथी खाय আছে দুজন আসল সাথে আছে দে তাই আমি বিশেষ রাস্তা দিয়ে তাই আমি যে মতো করে থাইয়া জর কোন শিনা এতে বি খাইলে আমি নি তাই খান যে করে দি থাইয়া তাই খান নিমিতে পাঠানো করে দিবি আচ্ছা ওসা যদি পাতো না খাইতেন না না দেখো না তো ভিউয়ার্স আমি এতিয়া nuklak পুঞ্চি লইছে আমি লাগা কর পুঞ্চি যাইছে ঈশ্বর মরম গুরগিয়া না ভাল বড় পুঞ্চি দে কইগিনে ভিউয়ার্স সব লোক কই আছে আর আমি কিনকা জায়গাতে থাকি আপনি খান অলপ দেখাই দিও তো আমি লাগা চুকা আমি লাগা সারাউন্ডিং আছে রুম তো এতে আছে জায়গা তো বেশি ভালো আছে দে তো নেক্সট ভিডিও দিয়ে লক করব বাই বাই